सुरानामभयप्रदायै नमः। ॐ वराहदेह सम्भूतायै नमः। ॐ श्रोणिवारावसे नमः। ॐ क्रोधिन्यै नमः। ॐ नीलास्यायै नमः। ॐ सुभदायै नमः। ॐ शुभवारिण्यै नमः। ॐ शत्रूणां वाक्स्तम्भनकारिण्यै नमः। ॐ कटिस्तम्भनकारिण्यै नमः। ॐ मतिस्तम्भनकारिण्यै नमः। ॐ साक्षी स्तम्भनकारिण्यै नमः। ॐ मुखस्तम्भिन्यै नमः। ॐ जिह्वास्तम्भिन्यै नमः। ॐ दुष्टानां निग्रहकारिण्यै नमः। ॐ शिष्टानुग्रहकारिण्यै नमः। ॐ सर्वशक्तिक्षयकरायै नमः। ॐ शत्रुसाधनकारिण्यै नमः। ॐ शत्रुविद्वेषणकारिण्यै नमः। ॐ भैरवीप्रियायै नमः। ॐ मन्त्रात्मिकायै नमः। ॐ यन्त्ररूपायै नमः। ॐ तन्त्ररूपिण्यै नमः। ॐ पीठात्मिकायै नमः। ॐ देवदेव्यै नमः। ॐ श्रेयस्कारिण्यै नमः। ॐ चिन्तितार्थप्रदायिन्यै नमः। ॐ भक्तालक्ष्मीविनाशिन्यै नमः। ॐ सम्पत्प्रदायै नमः। ॐ सौख्यकारिण्यै नमः। ॐ बाहुवाराह्यै नमः। ॐ स्वप्नवाराह्यै नमः। ॐ ग्लौं भगवत्यै नमो नमः। ॐ ईश्वर्यै नमः। ॐ सर्वाराध्यायै नमः। ॐ सर्वमयायै नमः। ॐ सर्वलोकात्मिकायै नमः। ॐ महिषनाशिनायै नमः। ॐ बृहद्वाराह्यै नमः। इति శ్రీ వారాహీదేవి అష్టోత్తర శతనామావళి సంపూర్ణం. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే
అసలు బాడీలా చెయ్యొచ్చా? ఇప్పుడు కూడా వాడైతే పడ్డతో కింద Saya tak tahu, aku dah